Maybe I should shoot a whole film, jerky, out of focus. Maybe it's better I don't look through the lens. Close my eyes and shoot, like I were dreaming. Before it all became easy, before it all became digital, it's been 25 years of looking through a lens. Am I a different person? Have I lost my sense of real incidents, events, people? Do I feel less now? Has the world turned into a maze of images, never-ending, bewildering? My house, my tree, my light, my dog, my street, my crow. ওই দিকে তাকা, ভেতরের দিকে, আমার দিকে। My friend Dilip. Flare in the lens. Yeah. Direct. Yeah. হোয়াইটটাতে কাটলাম, এটাতে ভালো লাগছে। Dilip was my mate through school and college. And it was his mad idea that we go to Pune and become filmmakers. The year we applied, there was no course in direction. The only options were camera, editing and sound. So by default, we became cameramen. We'd never touched cameras before that. কত গ্যাস দেবো বাবা? No, I can't. It's not exposing for it.
Can you see the movement of the zoom and the lens? या সুজা কিছু বলছেন না আপনি? কি বলবো ভেবেই চলেছি। না অ্যাকচুয়ালি বলছিলাম যে সব যাত্রাই তো এক হয়ে গেল, কোথায় যাচ্ছি সেটাও মনে নেই, কেন যাচ্ছি সেটাও মনে পড়ছে না। But should we do that again? Let's do that again. हम जब स्टूडेंट थे हाँ जी। मैंने ठीक है सब जगह तो 25 साल में तो सब जगह बढ़ गया, लेकिन हम जब स्टूडेंट थे मतलब 5 मिनट में 1-2 गाड़ी में हाँ बरोबर है। ये रोड में स्पेशली मेरे ख्याल से कितना 25 साल पुरानी बात होगी। 81 में निकला यहाँ से। तो आपके इसमें फिर वो जया बच्चन भी रहेंगे ना? नहीं पहले वो उसको और भी पहले और 5-6 साल 6-7 साल तक। अच्छा। I still remember it was raining when I left film school to find work in Bombay. Bombay, where everyone dreamt fiction. But a chance encounter drew me into documentary. Anand was making Bombay Our City, a film about the eviction of pavement dwellers from Bombay. He happened to see my student film Bhivandi and asked me to shoot for him. "25 years ago, this place looked so different. What was it called? Sanjay Gandhi Nagar? Indira Gandhi Nagar?" अब खबर सुनो एक ताजी सरकार की सौदाबाजी। अब खबर सुनो एक ताजी सरकार की सौदाबाजी। धनवान को खुश रखने को, धनवान को खुश रखने को हमसे ही की दगाबाजी। एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया। एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार। क्या अमीर का शहर हो गया। हालांकि बम्बई तो पैसे वालों का शहर पहले से रहा है, लेकिन ये आज इसकी नौयत कुछ अलग होती जा रही है। लेकिन फिलहाल यही लगता है कि भी जो वो क्या कहते हैं डेवलपिंग गवर्नमेंट कर रही है, उसमें गरीबों को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं। और जिसके पास पैसा नहीं है, नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है वो ख्वाहिश तो उसकी भी वही है। अब ये अलग चीज़ है कि भी वो नहीं कमा पा रहा है, वो गरीब होता जा रहा है, ये सही है। और
गरीब सब गए कहाँ? तो किसी खास न्यूज़ में फिल्म बना रहे हैं। आता है। शहर में कितना चेंज हो गया है। यहाँ पे चाचा एक झोपड़पट्टी होता था बड़ा। यहाँ पे ना हाँ, हम वहाँ शूटिंग भी किए हैं। अब खबर सुनो एक ताजी सरकार की सौदाबाजी। अब खबर सुनो एक ताजी सरकार की सौदाबाजी। धनवान को खुश रखने को, धनवान को खुश रखने को हमसे ही की दगाबाजी। हमसे ही की दगाबाजी, हमसे ही की दगाबाजी। एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया। एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया। झोपड़े को पुलिस के हाथों, झोपड़े को पुलिस के हाथों बेरहमी से तुड़वाया। बेरहमी से तुड़वाया, बेरहमी से तुड़वाया। अरे 3 साल की सजा भी होगी, 3 साल की सजा भी होगी और से बुरी पिटाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये पैसे वाला राज है। ये पैसे वाला राज है। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पीने को चीज नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। भाइयों बहनों बहनों। One morning, Anand called up and said, "We have to film the funeral of a baby who'd got wet in the rally we'd shot a few days ago, fallen sick and died." I said, "I don't want to film this." Anand said the boy's father had called him. "Your film will be the only trace of my baby after the burial." I rushed to Anand's and we arrived in Bandra. They waited till we arrived, walked slowly as I was carrying a heavy film camera. Even waited for me to go ahead of them sometimes. The film ran out as the body was being covered by earth. Later that afternoon, Anand asked me if I had been okay filming the sequence. Where did they all go? What happened to the boy's father? His mother? Where are they now? Whenever I visit Bombay, I go past Bandra and look at the end of Mahim Causeway. There's a flyover there now. I imagine the shanties are still there. People on the roofs, laying plastic covers for the monsoon.
I think of a baby that got wet in the rains. Has his father been able to forget him? And his mother? তো আনন্দের ছবির পর তুমি বোম্বেতে কী করছিলে? অ্যাসিস্ট করতাম একজনকে, আমাদের এফটিআই সিনিয়র দেবুদা, কিন্তু খুব কম কাজ ছিল। তখন তো সব ফিল্মে হতো না, ভিডিও হ্যাড জাস্ট অ্যারাইভড। বলবো, সত্যি বলবো? হ্যাঁ, বিয়ের ছবি শ্যুট করছি, দেখ। ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি। সত্যি বলছি, সত্যি বলছি। মানে অ্যাজ ইন অ্যাকচুয়ালি? হ্যাঁ, মানে বন্ধু বান্ধবের না, প্রফেশনালি। ও, বেশি না, 3-4টে করেছি। নট ব্যাড, 250 টাকা পার ডে। এনাফ টু মেক এন্ডস মিট। ইয়া, এই জানো, ওরমই একটা বন্ধুর বিয়েতে কানাইয়ের সঙ্গে আবার দেখা হলো কতদিন পরে। চিনতে পারছো? চিনতে পারছো? ফুটবল খেলছিল, দেখা তুমি চিনতে পারছো? হ্যাঁ, চিনতে পারবো না। কি কে কে বলো? অশোকদা তো না, আবার বলো। ওই নিরঞ্জন, ওই পালি। এই দেখো, হায় 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 হায়, রে বাপ রে বাপ রে বাপ, তোমার ছবি তুলছি আমি। বাবা রে কতদিন পরে বলো। হ্যাঁ, ভালো আছো? আরে তুমি গলা চিনলে না আমার? হ্যাঁ গো, পালিত বাবা রে, ওরে সর্বনাশ রে। বলো, বৌদি চিনতে পারলো না? হ্যাঁ, কেন বৌদি চিনতে পেরেছে? ছবি করে নিয়ে আসছো ঘরে বসে। হ্যাঁ, মুড়ি ভাজা, আবার চিনতে পারবে না? আর আমার একটা পিস্তত দাদা ছিল, লক্ষণ মণ্ডল, সে আমাকে একটা গান দিয়েছিল, কি গৌরলীলার বাজারে অবাক যায় হেরে। গৌরলীলার বাজারে অবাক যায় হেরে। ছবিতে যেমন আছে, এই নাও মুড়ি, এই মুড়ি দিলে মনে পড়ছে? ছোটকা কোথায়? ছোটকা তো স্কুলে আজকে মৌখিক পরীক্ষা চলছে, তখন ঘাড়ে চেপেছিল তো ছবির সময়। তোমার কি করে মনে আছে ঘাড়ে চেপেছিল? হ্যাঁ, আমার সব মনে আছে। তো এখন সে বড় হয়ে গেছে, মাথায় লম্বা। বাহ, এত দূর চলে এসছে, কালকে চলো তারাপীঠ একবার। তারা তোর কি মহিমা, তারা জয় গুরু বামদেব। I was afraid to revisit Therapy. It's dead and it's living. Even when filming in '96, I had a sense that I was witnessing the end of a tradition, listening to the last rendition of some of these songs. And sitting 6 inches away from Kanai, recording image and sound on a handycam, I also realized that video would mean the death of film in the documentary. Actually, I'm just at a high-8 camera কিনেছিলাম, VX1, the mother of all DV cameras. তারপরেই ডিবি বার হলো আর কি। তো ভাস্করদা হঠাৎ চলে এলো বাড়ি। ও অ্যাকচুয়ালি ওর জাস্ট একটা চ্যানেল স্টার্ট করেছিল, VITV ডকুমেন্টারি। তো ও বললো যে এই তুমি একটা করো না, ট্রাভেলস উইথ মাই হাই-8। তো একটা কানাইয়ের উপর চুরি করো।
অন্ধকার গুরু কৃষ্ণ গুরু শ্রীমতী গুরুই গঙ্গা যমুনা গুরু আমায় করো করুণা গুরু আমায় করো করুণা গুরু আমায় করো করুণা। আসতে করো জিজ্ঞেস করি এখানে কানাই বাউল কোথায় থাকে? আমি তো কানাই বাউল আছে না মন্দিরটা? কানাই বাউল, কানাই, অন্ধ কানাই। ওই আগে তো পাওয়ারফুলের মোটর গাড়ি লাক্সারি বাসটা যে দাঁড়িয়ে আছে না, ওইখানে এই লাক্সারি বাসটার মধ্যে এই পাশ দিয়ে ঢুকে যান। তো আমি গেলাম, তারাপীঠ গেলাম, কানাইকে বললাম। কানাই বললো হ্যাঁ হ্যাঁ থাকো, আমার সঙ্গে থাকো, আমার ভাবটা পাও, আমার ভাবটা ধরো, আমার ছবি হয়ে যাবে। প্রথম দিন আমাকে বলেছে ছবিগুলো। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ আ লেসন ইন ফিল্ম মেকিং, মেবি অলসো ইন লাইফ অ্যান্ড ডেথ। আমি শ্মশানেই গান বাজনা করি, আমার গান বাজনার অফিস হলো ওইটা, হ্যাঁ, হেড অফিস। লোকের কাছে লোকগীতি গায়, বাউল বলে আমার পরিচয়, লোকের কাছে লোকগীতি গায়। এলাম ভবে যেতে হবে, এ কথা তো জানি, আর ভাগ্য দোষে ভোগ বিলাসে কানাই বাবা কি এখানে থাকে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, অন্ধ কানাই। আমি ভাবে যেতে হবে, এই কথা তো জানি। আমি ভাবলাম এটাই বাড়ি, এটাই বাড়ি। হ্যাঁ, না এটা ফ্যানটা বন্ধ করলাম না। কোথায়? বঞ্চিত হই আমি, আমারই কথা বলি আমি, আমারই কথা। এই ঘরটার গলিতে একবারে আজ বারান্দায় উঠবেন যিনি। এখানে এই ঘরটার গলিতে? মনে রে অভাবে স্বভাব হারায়, ছোটকা, লোকের কাছে হেমন্ত, লোকগীতি গায়। সুশান্ত, বাউল বলে আমার পরিচয়, লোকের কাছে লোকগীতি গায়। চাকরে চারটা বেজে গেল। চা খেয়ে খাবে? এসো, চা খেয়ে খাবে? তুমি কি করে বুঝলে? আমি তো টাইম গুনছি, কখন বুঝলে তুমি? কখন এসে পৌঁছাচ্ছে। চা করতে চা এই তো চা খাবার লোক চলে আইছে, বেশ বসো। চুলটা খোলা থাকবে, আজ বাঁধবে না। কেন, কোথায় যাবে? আজকে ফুলির ডাঙা যাবো, পীরের মাঝারে। চুলটা খুলে থাক, এটাই ভালো, বেড়ে যাওয়াটা ঠিক নয়। মাথা মানে ছিঁড়ে দিও না সব, ছিঁড়ে যায় একটু, না সবগুলো ছিঁড়ে দিলে কমে যায়। হবে। কমে গেলে মাথা হালকা হয়ে যাবে, তখন আর গান টান কিছু বেরিয়ে যাবে না, সব বেরিয়ে যাবে। একটু ভারী ভারী লাগবে, তবে তো গান তো ভরা থাকবে। গো সখী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর নামে ফুটেছে এক ফুল গো সখী, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর নামে। পাতায় পাতায় লেখা আছে, পাতায় পাতায় লেখা আছে মোহাম্মদ রসুল। কানাই অর্থাৎ মানে সুর, কানাইকে ভগবান সুর দিয়েছে। হ্যাঁ, কানাই হচ্ছে আমাদের মাস্টার মানুষ। রবি ফকির আর আসলেম ফকির, এরা ছিল আমার সঙ্গের সাথী। আমি একসঙ্গে বসলে ওরা আমাকে
একসঙ্গে বসে ওরাও দুজনায় গান করতো। হ্যাঁ, আর আসলেম সে তো আমাকে বাপ বাপ করতো, আর রবি রবি হচ্ছে আমার দাদা ভাই। আমরা এই তো সব সব চলে গেল, ওরা চলে গিয়েছে। এখন তাদের ছেলেপেলেরা কই, কেউ আমি তো আর সঙ্গ সাথী পেয়েও না। তোমাদের সঙ্গে আমার এই সম্পর্কটা যেন থাকে ভাই। কানাইদা কে বলে মানুষ মরে বুঝলাম না বাবা, ধরুন দেরি করেন না, ধরেন। বুঝলাম না ব্যাপার, কে বলে মানুষ মরে, মানুষ মরিলে বলো বিচার হবে কার, এ মানুষ মরিলে বলো বিচার হবে কার, আমি বুঝলাম না ব্যাপার, কে বলে মানুষ মরে। সাগর হতে আসে পানি, নদীতে ভেসে বেড়াই, যেথা হতে আসে পানি সেথায় আবার চলে যায়, সেথায় আবার চলে যায়। সাগর কিন্তু শুকায় না রে, জোয়ারি ভাটা চলে ফিরে, তেমনি মানুষ ঘুরে ফিরে মন শুনে বাবা, কি বলি মানুষ মরে, মারাবা কি বলি মানুষ মরে, আমি বুঝলাম না ব্যাপার, কে বলে মানুষ মরে। মানুষের মরণ নাই যে মানুষ তো অমর। দারুণ গান গেয়েছে না এই গানটা, সুন্দর গান। খ্যাপা 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 খ্যাপা। বাউল যার ভিতরে ফুটেছে ফুল সেই হয়েছে বাউল, যার ভিতরে যার ভিতরে ফুটেছে ফুল সেই হয়েছে বাউল, আর না হচ্ছে সব বাতুল। In dreams, these faces often appear. Some are dead and gone. Only I can bring them back. I have them stacked away in a reel, time-coded in a cassette. I can get them to talk. How strange. एकच गोष्ट आपण पुन्हा पुन्हा पाहतो, मध्यंतरी काही काळ जातो, आपल्याला वाटतं ते नवीन आहे, पण ते नवीन नसतं, असतं जुनच. कसं तर असाच आमचा ग्रुप फोटो साधारण 40-45 वर्षापूर्वी काढला गेला होता. कॅमेरा हा असा नव्हता की डोक्यावर फडकं घेऊन स्टार्ट आणि कट रेडी असं काही म्हणण्याचा तो कॅमेरा होता. 1 by 1 take 1. रसिक प्रेक्षकांना माझा हात जोडून अभिवादन. आज मी तुमच्या पुढे उभी आहे श्री कमलाबाई रघुनाथ गोखले, वय वर्ष 88. मी एका डोळ्यानं आंधळी आणि एका पायानं लुळी आहे. ही गोष्ट सत्य, परंतु माझी स्वतःची उर्मी इतकी दानगी आहे की एखादा गोटीबाज पैलवान जर कच्चा दबाचा असेल तर कुस्ती जिंकू शकणार नाही. How did a film crew whose average age was 30 get close to a 90-year-old actress?
उसका भावार्थ क्या है मुंह का कि रंजन हम भी कुछ है। अरे तुम बड़े हो लेकिन हम भी कुछ है। ये बंदा काय कापतोय विचारा কোথায় তুই মাদ্রি সুতা আইল রে গোলাম হতো এখন আমি আচ্ছা তোমার পারফরমেন্সদের সঙ্গে সিনটা কি একটু বলো তো, মানে এই কানাই কমলা ভাই। Now there is something about performance, a performer that does obviously, attract me quite a lot. I don't know. Hey, the film to a performance. I mean, film banachi to performance. হ্যাঁ মানে টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট ইয়া, বাট কেন তোমার জন্য যখন শ্যুট করছি ওটা তো পারফরমেন্স না, তো পুরো লাইভ পারফরমেন্স। ডকুমেন্টারিতে তো কোনো রিটেক নেই না। ইউ গেট ইট আর ইউ ডোন্ট। না আমি হয়তো একটা ফেল মিউজিশিয়ান বলতে পারি। ফেল মিউজিশিয়ান মানে মিউজিক যদি করতে পারতাম, ধরো গিটার বাজাই, যদি গিটার বাজাতে পারতাম হয়তো সেটাই করতাম, আর অর্ধেক ছবি মানে করতাম প্রফেশনালি। बघायला एकला साधी चिठ्ठी आहे.
My gaze? My dark? बरसन लगी बदरिया रोम झूम के बरसन लगी बदरिया रोम झूम के बरसन लगी बदरिया My color? झूम के बरसन लगी बदरिया रोम झूम के बरसन लगी बदरिया अब उसे बस एक चीख मारनी बाकी है। वो उसके मुंसिफ सो अंधे, हम उसके वकील सो गूंगे। ओ सफ़ेद पत्तों वाली, कभी मेरे काले गाउन नहीं उतरोगी? सलीम मोरुख, सलाम मोरुख, हबीब मोरुख, हिशाम मोरुख, हुबैंग बालाई बाम मोरुख, ये मुक्तदी क्यों इमाम मोरुख, ये शहर मोरुख, ये गांव मोरुख, कशीर हुंद सुबह शाम मोरुख। अगर सायन छकन जबां का, मगर ये रस गचन राय गांजा। I first went to Kashmir in April 2001. Night of Prophecy was a film about poetry of resistance, a documentary without interviews. For a long time we filmed this man in the martyr's graveyard. Suddenly, he approached us and started speaking. क्या है? एनकाउंटर दिखाया है। एनकाउंटर दिखाया। जेरेरा सुकुमार। ये इंजीनियर थे। जी।
को कस्टडी किलिंग की है सबों को, जो भी यहाँ पर है ये लॉट, ये कस्टडी किलिंग है। ये 22 साल 20 साल 18 साल के हैं, उनकी उम्र तो लिखी हुई है यहाँ पर। Amar and I recorded this interview knowing that these words wouldn't appear in his final film. But this outtake of grief stayed in my head. Over 9 visits, 2 other films. So while making In Camera, I went back to Kashmir trying to find him. But it wasn't to happen. Close it. सीआरपीएफ एहलकारों की कार्रवाई की अक्सबंदी करते हुए मोड़ कशीर के टीवी चैनल से वाबस्ता कैमरामैन तारिक अहमद को पकड़कर एहलकारों ने शदीद मारपीट करके जख्मी कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी बाजू और टांग में शदीद चोटें आई। मुश्तैद एहलकारों ने इसका कैमरा किसने तोड़ा? जख्मी कैमरामैन को इंतहाई नाजुक हालत में बरजुला अस्पताल में दाखिल किया। ये बात बताते चलें कि मीडिया वाहिद एक जरिया है जो हर खबर के पीछे छुपी हर सच्चाई को सामने लाता है। अगर मीडिया वालों के साथ इस तरीके का सलूक किया जाए तो फिर कहाँ सच्चाई सामने आएगी और कहाँ आपके जज्बात को इक़्तिदार बाला तक पहुँचाया जाएगा। For the next 3 days, Shujo and I were cooped up in a hotel room. For the first time in 25 years, I was too scared to shoot. हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ, आज भी कर्फ्यू? तो हाँ आ जाए, बट क्या कैमरा लाए? ना बट हाँ, बट इज इट सेफ? Should I get the big one or the small one? हाँ बट सेफ है ना? ठीक है। I had a big camera with me, the Sony Z1, but didn't carry it around. I thought the smaller Handycam would be less conspicuous. It was only later that I realized that the Handycam was being seen as a surveillance device. A small video camera, filming quietly, as security forces do, could have landed protesters in jail or worse. I had come back this time to shoot the Martyrs' Graveyard, to try and find characters from earlier films, do my own tribute to them.
but I was stuck in my room with the ghosts of earlier films. पता ही नहीं लगता है। लड़का है मेरा यहाँ का। मुश्किल गसा इसको इंसान काफ़ी मुद्दत के बाद आता है तो फिर बोल भी जाता है आदमी। काफ़ी मुद्दत के बाद जब इंसान आया तो फिर यहाँ पता ही नहीं लगता है। ये देखिए जनाब, ये है ना इसके नीचे 8 अप्रैल 1996 तो शहीद खुशियाब बड़गांव। ये उर्दू में लिखा है, ये जो इसका है ना नाम है, समझे जनाब। तो ये HM का था, ये डिवीजनल कमांडर, समझे ना। और कुछ Is a father's grief the same? Is it more if your son was a civilian, less if he was a militant? बस इतना ही काफ़ी। चलिए जनाब। So how do you frame a soldier, a militant, a protester? Is your lens more sympathetic to a violent crowd than to police on a lathi charge? What happens to you when you're filming such images? When are you partisan, observer, narrator, voyeur? Do you keep filming this? Who are you filming this for? Do I respect a body? Does it matter what the soul that resided there believed, said, or committed? फारूकुल्लाह कहता है जमहूरियत है, कहाँ है जमहूरियत? सही कह रहे हैं। फिर एक मिलिटेंट के लिए कैद होता है, अगर वो मिलिटेंट है उसके लिए सज़ा है, उसको कील तो नहीं करना है। उनका नाम क्या था? इनका एजाज़ बजाज, एजाज़ बजाज। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था, बाहर से आ गया बेंगलोर से, फिर यहाँ पर पकड़ा गया लाल बाज़ार में, ये दावत पर जा रहा था। 8 दिन इंट्रोगेशन किया, फिर एनकाउंटर दिखाया परमपुरा में। ये चोरों की गवर्नमेंट चलती है। Is there ever a time to switch off the camera? Does my camera respect a living person? मैं खुद डॉक्टर हूँ, अकेला बेटा था मुझे, एक ही बेटा था मुझे, एक लड़की और एक लड़का था।
गज़ल मतला छु दम फुट छ गमुच मेन नजर यूत मचर क्या दम फुट छ गमुच मेन नजर यूत मचर क्या मेरो लबित लोल शहर यूत मचर क्या पूजा ये करां ओस गमुच वंस मे छायन पूजा ये करां ओस गमुच वंस मे छायन आयो तो मेमा वुछन सहर यूत मचर क्या मे खून मलित शीश पटन अन बनविम मे खून मलित शीश पटन अन बनविम ओसिन पन पान खबर यूत मचर क्या मे तोग न पारुन क्या छु लिखित पोश देवार मे तोग न पारुन क्या छु लिखित पोश देवारन कलगम तवै लान अक्षर यूत मचर क्या सुकरात में एहसान करित गौन गलत छा सुकरात में एहसान करित गौन गलत छा तम म्यानि हिस्सुक चौन जहर यूत मचर क्या तम म्यानि हिस्सुक चौन जहर यूत मचर क्या मेरो लबित लोल शहर यूत मचर क्या In Kashmir, I came to realize that documentary can be stranger than fiction. That truth is not always in focus, and beauty is hell of a burden. What does it mean to fight for one's homeland? Would you ever know what it feels like to be displaced? After years of filming the lives of displaced people, I'm still struggling with the meaning of these words. कि पाइते पाषाण प्रभु गरीब डाको कि पाई करने न सुन प्रभु गरीब डाको कि पाई न सुन नीलांचल रे रही निजे बड़ बोलाई हेउछ कि पाइते पाषाण प्रभु गरीब डाको कि पाई करने न सुन हमरा ये माँ माटी हमरा माँ माटी ये माटी की छाड़ी के आमे जीवन के এটা সোনার রাজ্য এটা মাটি রাজ্য নয় এটা সোনার রাজ্য ये माटी के आमे छाड़ीबानी जीवन पते जाऊ ताहत्र गुई ताहत्र बाद ताहत्र खंडा आम कते किछि नाही आम शंख थाई या छाड़ा किछि नाही आम किछि नाही मारू मार 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 कोई मार छाती पर दूज मार सिन तक देबो कने मार केतबे छाड़ीबानी हम जे छाड़ी चललिबो तो जन माटी हम भी छाड़ी चललिबो किछ कथा नय जन माटी के हम छाड़बुनी मां को छाड़ी जोजुनी बाप को छाड़ी जोजुनी भाई के छाड़ी जोजुनी किंतु माटी के छाड़ुनी माटी हम छाड़ी के काने जाई पारिबुनी अवश्य बंची पारिबुनी काने हम एई माटर मरिबा एई माटर हम जीवन जीवो ता छाड़ा हम कोन छाड़ को जीवो While making Voices from Baliapal, I came back to Kolkata to rescue my family home from a builder. Suddenly it was important to reconnect with my city.
revisit ancestral spaces. অবনী বাড়ি আছো? The Great Exodus, Calcutta, various shots of বৃষ্টি পড়ে এখানে 12 মাস, মেঘ গাভীর মতো চড়ে, পরামুখ সবুজ নালি ঘাস দুয়ার চেপে ধরে। অবনী বাড়ি আছো? আধেক নীল হৃদয়ে দূরগামী, ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি, স্বশাসনী রাতের কড়া নাড়া। অবনী বাড়ি আছো? When Maya was 2, her grandmother once said that I was holding Maya like I held a camera. And now Maya is leaving home. Will she ever come back to live in her house on Lansdowne Road? Suddenly I realize that my own life is passing me by. Maybe it's time to start telling my own story. How do I frame something personal like this? What am I trying to do? Should I be doing this? Or is this more evocative? It's funny how things come full circle. Maya is now in the land where I first met Vasudha. On an afternoon like this, we met here at the National Film Theatre in London. Can an image ever say more than a voice? Would you like to hear her speak? Tell her story? Or am I just finding ways of telling my own story?
Maya was conceived when we were making Follow the Rainbow. It remains our last movement film. We never really came to terms playing dual roles of activist and filmmaker. But the desire to go back to Chaibasa stayed with us. We never knew what we wanted to go back to. After 17 years, how do you find old friends you had then? Would Jonga still be around? We had heard that the movement had been successful. The dam had not been built. Our friends still had their land and homes. What then had kept us from revisiting? Was it a fear that you can never recover the old relationships developed during the making of a film? मैदोन सालाए जेठे ताजा मैदोन सालाए लोलो ताना मैदोन सालाए लोलो ताना धिकु कोरे चाटी जूताम दारो मयेची बनोजा सालाम दारो मयेची बनोजा सालाम मैने साला या सूतन रे मैने साला दुकूतन रे मैने साला दुकूतन रे दोते दोलंग नाय नीरे ना तुमा दोते दोलंग नाय चाले ना तुमा दोते दोलंग नाय चाले ना तुमा आलिया जीवन रिया आधार तना ओटे आलिया इंगा तना नीना आले ताए ते काको चिनाव दइया आनो निया चिनौतिया जायो अधिकार बनवा मारंग मारंग बांध बयो तना निया आले It was January 1990 when we first came to Singhbhum in Bihar. We'd heard that people of the Ho tribe were resisting the building of a dam. Hey Shuju, देखो, this is where the dam used to be. किच्छु नहीं हाँ, there's no trace. এখানেই তো সব হলো, এখানেই তো ওই হরাইজনে ওখানে ড্যামটা বানাচ্ছিল। नीता गिर करते हो दगा गिरी दिखाते हो ऐसे बोल रहे हैं इनको एक पूरे पीछे को लगा हुई नहीं पापा एक काजी को ना करो पिस्तापन नीचे के बढ़ते हुए पंचों को तोड़ दो मार दो इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 कोई नहीं हटेगा जिंदाबाद जिंदाबाद बम्बई तुम्हारा है लक्ष्मण जोहार पहचाना
हाँ शक्ल एकदम ऐसा है। हाँ पहचाना कि नहीं पहचाना? पहचान लिया। कौन है? हाँ नाम बोल गए। कब आए थे? जिस समय कुलपीड़म का आंदोलन कर रहे थे। हाँ उस समय। मार हो जाओ। ज्वार बच्चा तुम्हारा बच्चा एक लड़की कितना? एक लड़की अभी 16 साल का। 16 साल। चलिए पे तुम तो यार समझा भूल गया हूँ। तुम्हारा बच्चा को नाम माया। माया। हाँ? माया। माया। ओ अच्छा। जोंगर चिने रे कापन तुम की। हाँ? चल रहा जोंगर कापन तुम की ये। माया रामलीला में जो सबसे अच्छी लड़की होती थी तुम्हारी जैसी फेरी उसी को सीता बनाते थे ना। तुमको याद है रामलीला में? हैं? कितनी बढ़िया साड़ी पहनी थी उसने। हैं? और कैसी सुंदर लग रही थी वो जब वो रामचंद्र जी को माला पहनाने आते हैं उसके हाथ में माला घाघरा माला और क्या क्या पहना था उसने गले में कान में कुंडल ऐसे कुंडल और Now I look really like Sita. Jonga's husband died 2 years ago. Until now, she hadn't been able to afford a Divi stone for his grave. Even though we'd got to know her well, we were surprised when she invited us to come and film the ceremony. We just couldn't bring ourselves to ask how she would feel if the water from the dam covered her husband's Divi stone. Tatam alagin. Tatam dam nila ya. Na do tatam do nimin choko eten ling haramarang let miya. Ingam teking apum teking pardes rekin tai kina umba abane teling haramarang let miya nete na do tatam do go iya na bagia tu leng. Ito na do nendir tige tatam do puteni ye. Iya menem churulem. Alang aware bitiko ta sakobano man endir tigilang tentaye horing ro marang ro any okonan sukuyine endir gilang edi ninage mente moyo ko ta lang kadi. आप हमसे बात तो कर सकते हैं ना। After the events of the last few weeks, it was difficult to just leave, but we had to go, even as the movement was really taking off. In the end, we were Dikus who'd only come to make a film. अब भले हम लोग यहाँ के पुराना निवासी हैं और आप लोग बाहर से आए हैं, फिर भी उस समय थोड़ा हम लोग का दूरीपन तो था, इन लोग बाहर से आए हैं। विशेष बात तो ये है कि आप लोग हम लोग के दुख दर्द या दुख तकलीफ में इतना साथ दिए हैं, इसके लिए तो कोई मेरे ख्याल से तो हम लोग का कोई अंतर ही नहीं। जैसा हम लोग डूब रहे हैं तो आप लोग भी डूब रहे हैं इसमें। और यहाँ से चले जाने के बाद आप लोग का जो आप लोग तो अपना जो दीकू बोल रहे हैं वो तो अपना रहेगा ही। बहुत दिन के बाद आएंगे, 5 साल 6 साल या 1 साल, कोई निश्चित समय ही नहीं है आप लोग से मिलने। ठीक है। हाँ हम लोग जा रहे हैं।
Aceh ananya. Jual. Jual. Rendang kita nel kape nel bain rendang kita bano tei ki ko juk tene ko nelin tene duku sukuro menti aron mene ya anan mene ya. Ando nel kape nelin to na adakan barabari ne mintin rendang pe hujuk una. Ando do ape jacil kiti anyo kanya atakarya anjaci kiti ape yo kape atakarya. Anan mene. हाँ इसलिए तो आया हम लोग अच्छा ठीक है बोलो कि इसीलिए आया ये ना लगे कि कोई जो I know when I put on my camera, lives will turn into images. Images will turn into memories. Memories to be forgotten. Isn't being behind the camera better than looking away? Or am I just addicted to filming? अरे साले की तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? अभी कैमरा ऑन है, मालूम है? साउंड भी ऑन है। ऑन बगैर तो चला है। चालू है। हाँ। Bringing up Junior, watching the world go by. Abu, you must look after your cold, okay? No, I did. Oh, yeah. Okay. For decades, I've put the camera between me and the world. I've used film as the ultimate alibi. Frame first, act later. Does life begin when film ends? Or is there no life after film? Yeah. No, I wasn't on. Yeah. Now I'm rolling. Yeah. It's the same magnification, but I'm going up from the water. Yeah. লোকের কাছে লোকগীতি গায় বাউল বলে আমার পরিচয় লোকের কাছে লোকগীতি গায় এলাম ভাবে যেতে হবে এ কথা তো জানি আর ভাগ্য দোষে ভোগ বিলাসে বঞ্চিত হই আমি এলাম ভাবে যেতে হবে এই কথা তো জানি ভাগ্য দোষে ভোগ বিলাসে বঞ্চিত হই আমি আমারই কথা বলি আমি আমারই কথা বলি আমি আমি অভাবে স্বভাব হারাই মনে রে অভাবে স্বভাব হারাই লোকের কাছে লোকগীতি গাই বাউল বলে আমার পরিচয় লোকের কাছে লোকগীতি গাই
পিতা মাতার স্নেহ কোলে মানুষ হয়েছিলাম, আর ভাগ্য দোষে ভোগ বিলার, ভাগ্য দোষে ভিক্ষাবৃত্তি আমি বৈরাগী সাজলাম। পিতা মাতার স্নেহ কোলে মানুষ হয়েছিলাম, আর ভাগ্য দোষে ভিক্ষাবৃত্তি আমি বৈরাগী সাজিলাম। আমি গৃহ বাসনা বাঁধিলাম, আমি গৃহ বাসনা বাঁধিলাম, আমি ঘুরে বেড়াই সব সময়, লোকের কাছে লোকগীতি গাই। ও বাউল বলে আমার পরিচয়, লোকের কাছে লোকগীতি গাই।